नमस्कार मु जितेन्द्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपण को स्वागत। तेबे मु आज आसी पहुंची सारी आपणकर जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक अंतर्गत सिंहपुर ग्राम। एठी आमर 76 वर्ष धरी पूजा चली आसी आमर माँ कालींकर। आपण माने ये दृश्य देखि पारुचंदी। तेबे आपण मानंकु कहि रखिबी आमर ग्रामवासी आउ पूजा कमिटी मेंबर आउ आमर पंडित पाखे समस्ते अछंती। तांको सह किछि आलोचना करिबा, मांकर रीतिनीति विषय पंडितंक ठारू जानिबा एवं आमर मध्यरात्र जो पूजाटी हुए माँ देवी मांकर आपण ये विषय किछि जानिबे। तेबे नना चैनल को आपण को स्वागत। आमर पाखेरे पंडित अछंती, तांको ठू आमे जानिबा मांकर आज जो मध्यरात्र पूजा हेउछि ये विषय आमर पंडितंक ठारू जानिबा। तेबे आसंतु जिबा तांको परिचय प्रदान करिवे से, ता सहित आमर पूजार रीतिनीति आगु को कौन अच्छी ये विषय जानिबा। कम शब्द रे कम समय मध्य जानिबा को चाहिबा, काहेकि आपण माने जानिचंती जे ग्रहण आउ किछि समय पर लागि जीवो। सेति पई आमे शीघ्र ये समस्यार समाधान करिबा आउ जानिबा। आज्ञा आपनकु मोर प्रणाम। सर्वप्रथम आपनकर परिचय देबे, तापरे आमर मध्यरात्र जो पूजाटी काहेकि हुए ये विषय आपण जणाइबे। मो पंडित महेश्वर नंद, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक, आदर्श कर्मकांड टोल। प्रथमे मो माँ को उद्देश्य ये सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या मस्मद वैरी विनाशनम। अर्थात आज ये सिंहपुर अंचल रे जो काली पूजा हेउछि, काली श्यामा कालींकर पूजा, काली रक्षा काली, महाकाली, दक्षिण काली, गंगा काली, अनेक नाम रे काली आविर्भूता होइथिले मध्य एठारे जे श्यामा कालींकर पूजा करा जाए। अर्थात पश्चिम रे ये कालीपीठ ठारू पश्चिम रे मणिचूड़ा पर्वत एवं पूर्व रे सात भाया कनक वर्ष सात भाया एवं दक्षिण रे महानदी, उत्तर रे गंगा नदी। यह होची पुरातन कलिंग। ए पुरातन कलिंगर ये होची बिरजा क्षेत्र रो अंतराले। ये बिरजा क्षेत्र ये भूपृष्ठर उत्तर कलिंगर प्रतिष्ठा अर्जन करिथिबा अधिष्ठात्री देवी, आराध्या, वंदनिया, पूज्या एवं ठीक सेइठू जाजपुर ठारू सात भाया पर्यंत धामराई रुहंतु धामरारे बा पंचुबराही रुहंतु सात भायारे। तेणु ये समुदाय मातृपीठ होइथिबारु तेणु यार मातृपीठर एक सन्निकट पीठ होउची ए काली पीठर जे दरिया नाहाकाणिक पीठ। पुरातन कलिंगर यज्ञपुर होउची राजधानी, जहाँ आज लोकमुखरे जाजपुर बोली नामित। तेणु से यज्ञपुर को जेतबेले समुद्ररू धामरा मुहाण बाट दे बोईतरे हीरा नीला मोती माणिक प्रबाल बैडू जैन पद्मराग गोमेद
ଅନେକ ମଣିରତ୍ନ ଆଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଆସିବା ବାଟରେ ହିଁ ଦରିଆ ନାହାକାଣୀଙ୍କର ପୀଠ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠରେ କେବଳ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ନା ବା ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ ବା ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃପୀଠର। ତେଣୁ ଇଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ଯେ ରୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶାଳା ଶୋଧନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାୟଂକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ କଳସ ଘଟ ନିମଜ୍ଜନ, ତାପରେ ଶାଳା ରୋପଣ, ଶାଳା ଶୋଧନ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳାଦି ପୂଜା, ଜୀବନ୍ୟାସ, ଉପଚାର ପୂଜା, ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହୋମ ଏହା ସବୁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଦେବୀଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଏହା ସିଂପୁର ହେଉଛି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାଜବାଟୀ ସନ୍ନିକଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଅବବାହିକାରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାକୁ ପାଟଣା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିଂହପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏସବୁ ହେଉଛି ଯେ ଯଜ୍ଞପୁର ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ଯାଜପୁରର ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଗାଁ ଏବଂ ଏଇ ସିଂହପୁରର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତତଃ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର 30 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ, ଯିଏକି ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଖରସ୍ରୋତା ଏବଂ ତାର ସୈକତ ବେଳାଭୂମି, ତାର ମନ୍ଦ୍ରମଧୁର ପବନ ସ୍ପର୍ଶର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେବାର ଗତ୍ୟନ୍ତରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟୁନ ଏ ସିଂହପୁର ବଜାରରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏବେ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ଅନ୍ତତଃ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି। ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭାଇମାନେ, ବଣିକମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାଳୀପୂଜା ଆଜିକି 76 ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଖଣ୍ଡାୟତ, ପାଇକ, ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ ଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଇଏ ପୂଜାକୁ ଯେ 5 ଜାତି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା କରି ତାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ପୀଠରୁ କେତେ ଅପୁତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମେ ନିଜେ ଏ ପୀଠରେ ମୁଁ ଏ 25 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ମହାନ ସତୀର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞମାନେ ଆସି ଏଠି ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୀଠ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ, ଏ ପୀଠର ଆହ୍ୱାନ, ଆକର୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଏକ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝରିପଡ଼ୁ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଇତି ସମ୍। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ଚାଲିଛି, ଏ ପୂଜା ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ମତ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମା ଏଠି ପୂଜା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ।
तेबे आपणकर परिचय देबे ता सहित पूजा आमर जो माँकर चली ये विषय टिके जनइबे कौन आपणकर मन भितर माँ प्रति भक्ति ये विषय टिके जनइबे। आम घरटा नाउबांग मो ना रश्मिता नायक ये 3 वर्ष हेलाणी आसूसी पूजा करने मोर एटी मानसिक मोर उपास रखे काली ओषा करे उपास रखे से आसे ये भल पूजा भी है आ स्त्री लोक कहीं देखा सेमती एत बेसी राति हो जाए स्त्री लोक देखा मिले ना मु 3 वर्ष आसे जोटा देखुची माने पूजा ये ठीक ठाक सीटा आम कलिकता रोलु 11-12 वर्ष है सेठी पूजा ए पूजार फरक अच्छी हाँ सेठिका ठारू एठी तथापि बहुत जति चेष्टा बहुत भल करती। तबे आपण ए पूजा विषय कौन कहिबे आपण बोधे ग्रामवासी मु भी कलिकता रोथि मो ना चंद्रकांत नायक मु 3 वर्ष आई आम सब तबे जेतिक आम देखीचु माने माँ हिसाब से भल अच्छी आपण संतुष्ट अच्छा माँ पूजा को लेकिन आप संतुष्ट अच्छा किंतु आम चाहूँ जमी आहरी जिनसा बड़ हो ये जीक राति आहरी जिनसा बड़ हो यहाँ आशा करूँ सिंगुर प्रार्थी माने जो जी चेष्टा जहाँ करुँच खूब भल करुँच किसी भी खराब नुह बहुत भल तथा आग ठार बहुत आगे हाँ अभी आउ भी ठाकुर आशीर्वाद जदि आहरी भल है भल कथा। आपण आपण परिचय देबे ता सहित माँ विषय कौन कहिबे आउ अनुष्ठान टी केते दिनर ये विषय टिके जणाइबे। आम घर सिंहपुर ज्ञानेन्द्र कुमार बेहरिया मुझे सिंहपुर रे गोटे छोटिया व्यवसाय भी करछि हमर एटे सिंहपुर व्यवसायी बंधु मानू नहीं ये श्यामा काली पूजा है आसुछि आमर जी माने बड़ बड़ दुकानी भाई माने मो चाहे बहुत बड़ से माने दीर्घ 76 वर्ष है ये श्यामा काली पूजा है आसुछि एटा सिंहपुर बणिक संघर इठी वाणिज्य क्षेत्र रे ये आखपाख अंचल सिंहपुर हो जरी बांगरा छंदामुंड एवं हल्दीढिया कुसुनपुर एवं एभलिया मंगलपुर पर्यंत विभिन्न गाँ अच्छी एवं आखपाखरे मल्लिया बालामकुड़ी एवं नई सेपारी जहाँकि गोविंदपुर आली मानपुर भूईपुर एवं देसाई केतुआपड़ विभिन्न अंचल विभिन्न लोक माने ये सिंहपुर बाजार पर निर्भर करती सिंहपुर बाजार होची वाणिज्य केन्द्र पेंठस्थली एवं से आधार रे समस्तंकर सहयोग रे खाली व्यवसायी माने नुह समस्तर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा अच्छी बोली आमर एटा अति उन्नततर बर्तमान आसी पहुँचलानी आउ ए वर्ष 76तम आमर ए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रही आमर ये काली पूजा वर्तमान आज दिन राति 10टारू आरंभ होइछि पूजा एवं ठीक दिन राति 3:30 पूजाटा सरीजिव कारण 4:30 मिनिट्रे ग्रहण लगिव एवं विशेष करी आपर आमर 26, 27, 28 एटी ओम शांति तरफ विभिन्न आकर्षणीय कार्यक्रम अच्छी एवं 28 तारिख दिन दिन में जगन्नाथ साहित्य संस्कृति पाई प्रोग्राम अच्छी एवं 30 तारिख पाई एठारे आकर्षणीय डांस प्रतियोगिता सांगरे जो माने अंचल रे मेधावी छात्र छात्री माने भल पाठ पढ़ी भल शिक्षा अर्जन कर प्राइज रो व्यवस्था करा जायछि। धन्यवाद। तबे आपण माने जानुथिले भक्त आउ आमर पूजा कमिटी जड़े मेंबर थिले से ए विषय रे जणाउथिले आपण को माँ कालींकर पूजा को लेकिन तेबे पंडितों सहित कथा हबा आसंतु जिबा तेबे आमे माँकर पूजार रीतिनीति ए विषय संक्षेप जानिबा पूजार समय बहुत गड़ी जाउची जा फल पंडित मैंने भी विरक्ति हेबे से मु पूजार रीतिनीति विषय आपन किसी संक्षेप जनइबी तबे कहबे पूजार रीतिनीति आज श्यामा काली पूजा काली हूँ निअंसा
अर्थात से कहार अंशविशेष नुहंती, से स्वयं संपूर्णा। काली जेतबले से यही रूप धरी महिषासुर जेतबले दुर्गा ताकू युद्ध करुला बेले महिषासुर बारंबार अदृश्य हो जाउथिला। सर्वमंगला कही कहले जे तुम्हें तांको नहीं जाओ अंतरिक्ष नहीं तांको सहित युद्ध करे तांको परास्त करि परिबो, किंतु ए भूमि रे पारिबो नाही। तेणु जेतबले तांको नहीं जाइथिले अंतरिक्ष को सेतबले स्वयं दुर्गा काली रूप धारण करथिले। सेथिपाई कुआ जाइछि अमरकोशर अमर सिंह कहिछनि उमा कात्यायनी काली गौरी हैमवती सौरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मुरानी चंडिका अंबिका। अर्थात ये काली से दुर्गा ज्ञान संकलन तत्वर मध्य कुआ जाइछि तारा साक्षात षोलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौतु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका। जेहेतु ये कहार अंशविशेष नुहंती तेणु सेथिपाई से स्वयं संपूर्णा। ये काली ये श्मशान काली नुहंती, ये गंगा काली नुहंती, दक्षिण काली नुहंती, ये महाकाली नुहंती, ये होचनी श्यामा काली, ये बरदहस्ता एवं ये संसार दुख शोक संताप क्लेश अधर्म पाप अन्याय को विनाश करने तांकर आविर्भाव होइछि। तेणु माँ काली पूजा जेहेतु एटा शैव क्षेत्र एवं मातृपीठ तेणु रात्रि मध्यरात्रि से पूजा माँ को पूजा करा जाए एवं माँ को पाखरे जो माने चंडी चामुंडा अच्छी से माने रक्तबाहु रक्तबीज बा रक्तबाहु जेतबले मारिदेला बारंबार ता शुणी रक्तरु बारंबार रक्तबाहु जन्म नियंती। तेणु सेथिपाई चंडी चामुंडा माने पाखरे अच्छी से रक्त तले पड़वा को न देई जेतबले शिरच्छेदन हम से रक्त को अधा बाटू पी जाती। तेणु से माने आमर हित साधन पाई ये संसार तांकर समस्त संतान मानक पाई से कार्य करती। माँ को पूजा संध्या समय जमिति सायंकालीन सूर्य पूजा ठारू आरंभ करी तांकर स्नान उपचार जीवन्यास प्राण प्रतिष्ठा सर्वांग न्यास एवं पार्श्व देवादेवी ब्रह्मा सावित्री मातृगण अष्टादश मातृमंडल एवं ब्रह्मा सावित्री ठारू आरंभ करी ग्रह दिगपाल ए समस्त को ए क्षेत्र को आवाहन करा जाए एवं सेमानकु को समस्त को पंचोपचार बा समय अनुसार षोडशोपचार करा जाए एवं माँ को पाखरे सप्तशती चंदी पाठ करा जाए एवं शांति होम मध्य करा जाए। तेणु सर्वशेष माँ होउचंती जे अंचलर हित साधिका माँ होउचंती समस्तंकर माँ। तेणु माँ श्यामा काली 76 वर्ष है ये अंचल को सुख समृद्धि एवं शांति रे रखिबार एक सहायक केन्द्र होइछंती। तेणु माँ को निकट रे निवेदन से तांकर छत्र छाया तले ये अंचलर समस्त अधिवासी को सुख शांति रे रखंतु एतिक मोर कामना। तबे आपण माने जानुथिले मांकर रीतिनीति विषय रे यही वीडियो परे आपण देखिबा पई पाइबे सूर्य पूजा एवं आपणकर कलश पूजा।
ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଏ ସିଂହପୁର ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ବା ମନ୍ଦିର ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। କାଳୀ ପୂଜାରେ ଯେମିତି ସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ବା ସିଂହପୁର ବଜାର ଯେମିତି ଭରପୁର ହୋଇକି ଥାଏ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଆନ୍ତି, ସେପରି ଏ ବର୍ଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମାଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ଥିବା ଯେତକ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟଟି କେମିତି ଭରପୁର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହିପରି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। କାଳୀ ମା ପୂଜା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଏ ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଖେଳିକିରି। ଇଏ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଂହପୁର ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର ବା ସିଂହପୁର ବଜାରର ଚିତ୍ର। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର। ଏହି ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଂହପୁର ବଜାରର ଚିତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିବା।